guys, welcome back to my video. So this video we're playing MF2 with my Shady XD214, my cousin. Naadli sa mic. Ay, yun sa kwan ba? Istorya na istorya. Hi guys, welcome to my video. Oh, that's... Oh, wait lang. Trade down ka. Level 1 pa ka? What the heck? Kwan ako, level 32 pa ko. Ano mo dyan? Sige, abo, about lang kitang murder. Tanaw lang kasi mong roll kitang murder. And who is the Asa na magkang and who is the imposter among us? Tell me, no? Ikaw si mga dyan. Digimon ka, si Digimon ka. Digimon kami nun. Digimon ka. Matudo ka nila. Sa imuang mga balls. Ay, wait lang. Wala na ko imuang cellphone. Ilang imang bula. 12 pa katong 100 na kwa ka ani oh. Kwa ak ball minang kwa ka mga balls. Daghan na bula. Ito kwarta po. Daghan na bula. Tao ka ni, di ko na ako. Wala pa niyo. Asa ka, nasa ko. Kita mo dyan. Ambot ikaw. Ay, kato babae. Gwen. Gwen na babae ko. Kabalo ko. Nakita ko ito 1K million ni. Nakita na ko 1K. 1K. Ako din ipapatay sa. Tira kami na. Manoli. Ipatay. Gwen na ako babae. Babae. At sa babae. Ay, sabi. Wala man babae dari. Ano? At yellow man siya shirt. Sa green. Siya man hakin. Hacker dyan siya. Oo, mapatay sa what? Mangas, masyog imposter among us. Inuhay Sigma. I'm back. Nakadala- Ayaw minan ba? Nakadala po sa. Yan! Wako yung dala pusil. It's a murder. This is murder mystery. Tama ko kato. Siya hakin. Di mo siya. Yeah, hakin. O sa hacker, di mo siya hacker. Bubo lang ka. Ikaw bobo. Sila Edimar. Sinikilis na. Ay, ko ni sinikilis. Pitichan ka how to play MM2. You know. How to play MM2. That is not... Pwede mo na hacker. Okay, how to play MM2 first. Kabalo na makamuli ako dyan. Back. Oh, control. That. First up, when you a murder roll. Wala pa when you a murder roll. You gonna kill everyone. When innocent and sheriff. When you a sheriff, shoot the murder. When you ang innocent, tago lang kaglakaw lang ka. Pumakin siya po siya. September. Dito sa video to. Sa Okay. Ohio. Sa Milvista. Amin na. Jimmy Rama Queen. Guys. We have a Sigma in this town. It's me, Jimmy Rama. Sakas mata. Okay. Mojos. Kinsa mojol. What pa start ka ni? Murder na. Wala ko siya. Oh, yun siya. Ako kaya siya. Di ba? Ako siya. He said, oh, Sheriff, I got C-whip. It's a sheriff. Ako, I'm the sheriff in this town. If you better listen. Nakadala po sen. Ano ba? Ay, pwede ko. Wala ko Bubo or ako lang ang bubo? Wasan! Ay, masan! Ikabalo ko kinsang mordor. Ikaw! Stay score. Ew! The murder is spam jumping. And we have to kill the murder. Ito yung titip. Bro, spam jumper! Bakukang. Jumper po siya yan. Spam jumper. Palit mo sa kitsilyo. Spam jumper and camper. Siya, Marcel. Spam jumper and camper, bro.
Bro, this car is a bush. Bro, Yoto. camper. Unsa camper? Camper, report the camper, cheater, no camper, no spam jumper, no welcome, no everything. Nihak. Wala Kay siya Rito. Great pa kumagungon yan na. Oh, kabulol ako. Peps. Ayan. Verb, bam, Ito na po, Sel. Oh, kinsa na ipusil. Oh, si Luke 1D8. Spam jumper po siya. Deserve camper and spam jumper. Ano siya ka? Ano na, murder. Tagin mo nun. Ambak. Mamak po ka, mamak po ka. Papap down. Spam jumpers. Spam jumper, bros. Spam. Loto ka. Dulog. Ang dua. Tala, tabuhi pa. Doon sa kadarimi nun. Yun, doon sa malara. Ayo. Yati. Putulog. Ay, ang yours. Nasa dala po sila kanyo. Malamang siya. Asa na siya? Dog rata? Asa siya? Ha? Ang buti mo eh. Yati siya. What's hacker? Ito pa kain. Naman hacker. Mahilak na ko ron. Yotok. Maingon pagkaghacker sa bago. Hindi ka sa... Kay victory. Sana lang victory. No, ni Baliskat. Easy, Lord. Deserve. Deserve is Panjabra Blast. Kapra, binana? Wala ko nang patay, Makdo. Thank you, Lord. Wala ko nang matay. Pupo man ni oy. Tigat ka bulok MM2. Ambal. Ah, to... What a shock. Like it. I see you. Asa ta? Subscribe. And like the video. Dito sa Manson. Asa ta sa lag? Ito. Balak na. Lag ko. Lagot kay nag-video ko. Tapos, lag ko. Baka. Paano ka mo live? Bebe. Mo live ko sa akong cellphone. Dito hacker. Inis Akin sa Manson. di ko kalihok. Patay. Guys, I'm ending this video. So, like and subscribe for more Akin sa MM2 videos. So, make sure you hit that subscriber. If you don't subscribe, I don't know, bro. But anyway, subscribe now. Peace out, bro.